Okay, good evening, guys. This is our fourth online session on ITP 3. So this evening, we're going to have a demonstration of our module 4, that is chapter 4. And supposedly, our module is about an interaction of or injection of ads. So this ad is actually embedded in your Windows store, but nowadays the Windows Store, for your information lang, is actually called your Microsoft Store. Yun is lang ang ngaran. Pero you will notice that our ginagamit nato sa module natin is Windows Store gyapon. So that is because ang references Windows Store pa ang reference niya. So karang diya lang karang later part lang. Actually mga binulan pa lang na naging change ang ngaran ka Windows Store to Microsoft Store. So ano ang dayan makita sa Windows Store? If you're familiar with applications na lain-lain nga apps na pwede ninyo gamiton, like for example Movie Maker, Microsoft Word, or makita ninyo sa Microsoft Store. So some of those applications, just like in your Play Store sa Android, is free. Pero ang iban kada may bayad na. So kalabanan kit may bayad. So para lang ka Play Store ninyo sa Android nga sometimes the apps or the applications are free, but sometimes they are paid, just like your games, etc. So if you're going to click your Windows Store, makita niyo ang icon is puti na siya naka-embed sa taskbar ninyo sa Windows 10. Then may amo makada nga version sa inyo Windows 8. At the same time, ginisla nanda tulad ang ngaran na sa Microsoft Store. So your Windows Store supposedly is Microsoft Store. There, the marketplace dyan. So what I mean about marketplace is that you can market your applications, and at the same time you can download applications and buy applications if you want to buy or to So let's have and what we're going to do is to embed ads in our application. So in our module, let me present lang again. In our module, probably. Okay, so wala, wala na butang. Wait lang. Something is wrong with my. Okay. Okay. Window. Okay. See. Something is wrong. Okay. I'm sorry. I want to share my my module, the PDF of the modules, pero I can't project it on screen, so I will share it under in my screen na lang. Okay. So what you can see now is the screen, and then if I press this, you can see the module. Okay, so our module is, this is unit 4. Our objective is to discuss Windows Store functionality and value the importance of Windows Store in desktop application and understand the Windows Store and its application to Windows 10. So what we're going to do is, for our activity, you have the background here of the Windows Store, that is Microsoft Store. Basahon nilang yung module. We'll go directly to the with the ads. So let's start with Microsoft Advertising. So this is in your SDK, no? So the Microsoft Advertising SDK for the Virtual App is included in the library installed in the Visual Studio, meaning to say it is embedded there. Nakabutang do dyan ninyo. So don't worry. If you installed Microsoft Visual Studio 2015, butang balon, may na-embed na siyang Windows application app na SDK para sa advertising.
naka-built-in siya. So as you can see here in number 1. Then you can also install it from Visual Studio Gallery. That's so Visual Studio Gallery, we will have an installation diyan karon. Click on naton siya. It's not installation per se, but it's the recalling of the gallery. So let's try kung ano naton. So kung magpalpak back to zero kita eh. But anyway, I have updated my Visual Studio, but then again, I'm not that confident if we'll run. Students, I'm warning you. I'm not an expert of having this because it's new also to me, no? The UWP. Bago lang dyan kanapon ang UWP. I need to have more practice on this. What ang gina-develop ko sa una is the forms. That's tech ang ginimo na to last time. What I mean is last semester. I'm more that on forms development. So this is the first time that I'm going to teach desktop applications development. So bear with me. Let's all go to the installation of the application. So that's if something is wrong again, then maybe we can go back to zero. It's learning man gyapon. So there's no wasted time. By the way, let me greet you each and everyone, guys and girls. Good evening now. Wagin ko pa greet na. So I'm greeting you right now before we start. And it's good to see your beautiful and handsome faces once again joining me right now. And let's have a productive night. I hope that maski magpalpak daya okay lang. Anyway, I'm glad that some of your classmates has done their homework last time, last activity. I don't know if you passed. I have not checked your work, because I'm still busy with other things, and I'm also busy with my personal life. So I have not yet checked your activity 3 and 4 at that. But anyway, the deadline for this is there's no deadline. No, you can still post it anytime. It's good if your activity has no deadline. Okay, anytime you can do it. But make sure lang you can do that before the midterm. Okay, or probably I will just like I've said in your other subject, IT T12 operating system, that I will I will open a free folder for everyone to pass their late. If you haven't passed it on the deadline. So it's much better, students. Let me give you a tip. It's much better nga hindi lang ninyo pag-i-post. Kung late na agad man, it's late na. You don't need to pass it, but pass it before the midterms of folder, so that you will not be marked late or something. Some of that. And then, okay, let's go on with our discussion lang. Your classmates are on the way. So let's follow the instructions here. On number 3, you can easily integrate video and banner ads into your application. So let's try to integrate applications. Then let us have an example in XAML to add banner ad in your application using ad control. So ad control kita insert kita ad control. So step 1 is you create a Universal Windows blank app project with the name UWP banner ad. Okay, so take note of the name. I will highlight this. I hope you can see this. It's called take note lang, UWP banner ad. So you write it on your in a piece of paper siguro, no, para hindi ka mo malipat, or just picture nyo lang sa cellphone or whatever, and then that will be our I'm very much old-fashioned, so what I'm going to do is to write it on a piece of paper para hindi ko malipatan bala. Just mga resibo blanco resibo. Okay, so I'm gonna write this. The name or the title of the file is UWP banner ad. Okay, sige. So that is step 1. So step number 2 is what we're going to do is in the Solution Explorer, right-click on References. Okay. So first step, anay ha? Okay. So ang ubra natin sunod. Okay. So I'm opening my Visual Studio 2015. And then let's wait for the opening of the Visual Studio 2015.
So this is step number 1. Try natin. Susunod siguro, i-open ko na lang ang daan. Siguro yung Visual Studio. Medyo malawig loading time. Okay, so this is, we're loading now. So you start another project now. Just start new project. So I'm gonna click new project. And then not responding. The problem of your installation for Visual Studio is mahakog siya sa memory, no? Hanggod gaway ano na. Pag nag-update siya. So I hope you can see this. Okay, so reading component cache and still loading. How many minutes? In a time mata. Siguro approximately 2.5 minutes to 3 minutes siya loading niya. Okay, so patience lang sa tanggalog. Okay. Manan ko do kon insan nagaamo kadaya. Nagaamo kadaya students kay tungod nga wala ko ma-restart ya Visual Studio ko karang pag-update niya. So my last update is probably last Saturday pa. So I did not restart it. Imayad kadaya siguro adlaw-adlaw i-open ko siya maskin is alam. Pagpandaron lang no para kung may update, ma-update lang siya automatic. So mo dai katabo kung pabayaan mo lang nag-update siya matuod pero wala mo gin restart wala. So I can check. Anyway, so we still have many more time. I think we're until 1 hour man. So please bear with me. Just one thing. Okay. While we're waiting for the loading, sayod anay. Do you have any? Did you make your activity number 3 already? Nakaubrado ka mo activity number 5. That is lesson 3 karang chapter 3 sa last week. Have you uploaded na? I did not check the classroom yet. Who among you here students sino yung naka-upload doon? May pa man at may nag-upload pa. Ano sir? Ka activity number 5. May pa sir. Sa activity number 5 sa din sir. Last week bala chor. Ang Visual Studio. Sa Visual Studio. Activity number 2. Atong kuan sir, atong ipakita ko nimo. Oo, so tong kay ma-concentrate kita anay sa subject nato diha ang ITPE 3. So kung ITPE 3 laban-laban ka Visual Studio ay nato. Ate nakasubmit ako sir. Okay. Sige, si Melchor pa lang sino pag-guide guys. Other than Melchor, submit naman ka mo. Bakit naman? Ay pa sir. Okay pa. Okay lang. So take your time in doing it. And because there's no deadline, so I think I will close the folder before the midterm na lang. So you still have a lot of time doing it. Probably you can do it before the midterm. So let's be flexible on the schedule with programming. Basta programming ganing subject sa dia. I will just assess whether you can pass it on a deadline or not. So in the case of our nanintindihan ko da kay ako gani duro ya kapalpakan ko man sa program kay mabudlay bala maghimo ka application mo. Hindi mo siya kapin pa kon Microsoft nga based nga may updates, may dyan ko nga steps nga na miss, hindi mag-run yung program. So kinahanglan orasan gyud ta daya. Medyo kung na-id ka nga tao, kaya mo siya nga pasensyahan. Pero kung may ginaobra ka sa aga, I don't know if you can finish this on time. Siguro sa free time nyo kita allot ka mo one day for lang yan para daya sa
program ang paghimo ang guro kadaya hiti may mga updates nga na-install kag iban okay so diyan you can see already the what's this kind of new project. So what you're going to do is pilion ninyo students sa ano ha blank universal app Windows so kung ano niyo siya. Okay. So dapat Visual Studio, Visual C Sharp, then Windows, then Universal. So ang pilion nato is blank app or Universal Windows ang menu na diya sa blank app sa UWP. Okay. So ang name niya, you are going to change the name to UWP para hindi kita malipat. UWP banner ad. Wait space na. Okay, so mo dyan. So yung location na the same man gyapon sa projects lang. Paano ka mo magkato dyan? Sa may documents. Pangitaan nyo yung Visual Studio sa my documents and then projects. Pag open nyo ka to, pag nag-okay ka mo file nga tayo to sa inyong folder to sa my documents. So okay kita. Pag click ka okay, then yung mahimo siya ka UWP banner ad. Wala to na. Okay, while doing this, we will be consulting our step number 2. Okay. In step number 2, in the Solution Explorer, so you're going to right-click on references. Okay, so yeah, UWP banner ad, Universal Windows property, and then references, then add references. No? Okay, let's try. Nadaya duman. So choose the target and minimum platform version that you Windows application will support. Okay. I don't know about this, but I think ano lang gid sa minimum version lang kita guro no. Para hindi magka-problema. I think kung mag-appear daya, pili only ninyo ang minimum version lang para at least minimal ang gamit ka resources. At the same time, hindi kita okay. So dyan, pinpili ko ang minimum na build. Target version is 105. Ang daan na version ka Windows 10 para nga hindi ka tina. Then press lang okay. Okay, then let's try kung magkana dahil. Okay, go back to the step number 2 and 3. Imo na kung daya yun. Kung mag-amo ka daya, then may page XML kita kag may app.xml.cs. You'll see the code karon diya. I think step number 6 karon sa XAML code. And then the other one, wait lang, dura diya. Okay. Then the other one, okay, so dia. Ang sa dia na is implementation na sa XAML. Okay. Okay. Step number 2. Ang tawag na ito Waya pagyapon. Okay, let me ask you a question lang ganin guys Have you encountered lagging on your Visual Studio? Nagalag Visual Studio man ninyo mag-open? Sir, may galagid man sir. Gabuff pagit. Oo, kay hanggod ang memory gina-occupy na abi students. Mamudagan ni ambal ko na kada to pag ko Visual Studio Code nga mas mamagaan siya compare sa diya. Why lang ko nag-expect nga ay kung gali design man kili nga process ma-install man gyapon ka mo ka-update para sa paghimo ka applications design man siya. So nakon instead niya mag-uyang pa ka time, why not install la ka mo ka 2015 para direktado lang. Pero ma-discover ko naman nga before ka gali maka-open or maka-abre ka ng applications nga iba na nga feature, may dyan pag dapat ka nga i-update nga mga
feature na program. So yung library na duro-duro guys. So that's why kung maka-download ako ka 2019, ang 2019 do lang ay masabad abi magsagad ka update amo man gyapon nga amo kalaya. So yung problem ko lang gid is ang internet connection ko. Medyo hindi ko gawa ma-download lagi yung 20 gig. Other than siguro kung madasig ang connection, maka-download ka mo ka 2019, much better. Hindi ka mo gina-bother, update, hindi sagad update ka ng mga applications na daya. Mada siguro pinalpak ya ano na to. May mga versions nga outdated sa development ng ano ko software. Tulad 2019 doon, siguro yung mga feature na mas manami siguro kung amo ay hindi no kinanglan yung mag-update doon automatically. Pero imagine man ako kung install nyo siya na 20 gig na daan, pira pa yan ka gig ang ma-occupy nyo. Ay daw, digwa na kada server, do kada yung gina-download nyo, sumabog at saka tama sa memory. Mula day problema, no? Kung ay kata computer, daan, ang sa laboratory lang daan yun ang daan, at least makahagan kita. Na to. So, oh my God. Ara na. Okay. May another problem is ang pagpagwa ka ng ano ganito tawag? XAML. So this one. Kung duwa sa no page XML kag ang XMAL. Amo dai isa ko pa ka problema. Chor, may suggestion ikaw kung paano da pagwaon? May ara naman, sir. Ang sa duwa na dapat mo. Oo. May send lang po sang link sa inyo, sir, kung paano, sir. Nilagay, buksan ko lang yung computer pa na, sir. Sige, karon lang, Chor, para hindi kita mag-waste ka time. Ang pag-intindi ko lang, diyan na diyo. Oo, so, ang diyan na sa may banner app na to, kag ang sa diya, duwa sa bilog dapat mo. May xml.cs, kag may main XAML ata. Okay. Sige lang. Okay la da. Later. Ikaduwa. Sorry, sige lang. Oo. Ang adto kita na isa guys sa step number 2 ha. Sa Solution Explorer naton, ang imuon naton is right-click sa references. Kung makita ninyo, ang reference naton is under the property. Yan, no? Okay. So, i-highlight nyo ang reference nga diya. And then, what we're going to do is to right-click it and add reference, no? Okay. So, right-click. Ang hindi mo ko is right-click lang and click ang add reference. Okay. Then, ma-refer kita di sa aton nga step number 3. So, select add references which will open the reference manager dialog. Okay, from the left pane, is select extensions under the Universal Windows option and check Microsoft Advertising SDK for XAML. So, ang left pane nga makita niyo guys is diya. Okay, ang pangitaon naton kuno is Universal Windows, no? Yeah. Okay. Under Universal Windows, check the Microsoft Advertising SDK for XAML. So, pangitaon naton. Okay. Aja, no? Extensions ata, no? Dali lang. Universal Windows option and check the Microsoft Advertising for SDK for XAML. Okay. So, diya lang. Yung Universal Windows natin is this one. So, may duwa ka mo ka pirilian extensions kag core. Okay, so ang core diya, then you press extensions. Okay. And then, ang pangitaon natin sunod is, ano ganito? Behaviors for SDK, no? Ito ganito. Ang pangitaon natin is
Microsoft Advertising SDK for XAML. So, i-take note so liwat daya ho. Take note yung liwat daya guys. Na isulat natin sa papel para hindi malipatan. Ay hindi photographic memory ang utok natin. Marilipaton ako na in short marilipaton ako. So kinanglan ko isulat sa papel. Microsoft Advertising SDK for XAML. Okay, at the same time ang nga diya perilian is tama kagamay no ya mata ko hindi ka gid. So pangitaon naton Microsoft Advertising SDK for XAML sa diin diya. Hindi niyo makita. Microsoft Advertising SDK for XAML. Okay, siguro ang obvious nga perilian ang daya guro na just siguro guys no? What do you think? Kailain ang nakita ko, ang nakita ko lang is behaviors SDK XAML. Pero ang nabutang diya is Microsoft Advertising SDK for XAML. May SDK for XAML abi siya di ang makita ko. Sir, need mo gid siguro sa dito. May need to pagid diyan sa nang i-download, sir. Sige, try na to nanay. So, ako na dayan gid makita nga i-download, makita man ato da karon. Okay, sir. Ha? Ginapakita ko diyan kaninyo. Mo daw. Ginapakita ko da kaninyo hay tungod nga okay lang na magsala ako. Ay ti man ninyo kung ano yung sala mo. Para bala sa sunod ng pag-ubra nyo, hindi doon, sakto doon yung ubrakon ninyo. Guys, okay lang magsala kita, basta may learning kita nga makita or ma-learn. So, ginademo ko dyan tungod nga, para man ninyo kung ano ubrakon bala. Or kung hindi, gidman na, hindi ko pagperito, hindi matako magbutig kaninyo, hindi ko kamaan kung amo gidman daya. Ito, buruligan na to daya, guys. Amo dagan yung lesson, may lesson kita. May lecture kay tungod nga mag-learn kita mo. So hindi ka mo mag-afraid. Don't be afraid if you fail or hindi niyo maubra kay tungod nga at least may learning ka mo nga mabol. Amo day panamdumon lang naton. Para nga i-demo ko dya, at least kung magtala ako, manan nyo doy ubrahon nyo sa sunod. Nga amo dagali may download or something na. Sige ha? Okay. Understood guys? Okay. Try na to liwat. Click na to daya. Pag-click ko, may nakita ako din yung warning. I don't know what it is. Kaya kung balaan nyo guys, kung click ko lang dyan tanan-tanan, makita man ninyo dyan ang menu. Kung i-click ko dyan tanan-tanan, yung matabo na kada, i-update na tanan-tanan daya. So, it takes time. Amo daya, base bala hindi kita katapos karon kung update ng tanan-tanan. So mapili lang po anay kanang daya ko. Kaya ang ginapangita man lang di Microsoft Advertising SDK for XAML daya. Pero pag abot diya sa diya, bakit may nakita na advertising, ang nakita ko lang SDK for XAML. So ang mga dayagan select ko abi na. Okay? So i-okay ko siya. Pag okay ko mag-stack up. Dali lang. Not doon. Inatabo garing failure could not find file. Hindi niya makita yung file. Okay, something is wrong. I don't know what it is. Okay, let's continue lang. Patay tayo dyan. Failure could not find file. But anyway, why guru? Ilang. So, ano natabo? Nak-try mo doon daya? Nak-try mo doon daya open. Amo madaya nagwa kay mo hindi? Una, sir, amo ra nagwa. Pero gin-downloadan ko kanina, sir, oh. May pakita ko niya. Sige, present a bit. So, stop ko na ya. Okay, sige. Wait. Okay.
Sige, sir, ikaw, ano yun? Yes, sir, oh. Ah, Open, choose. Kita niyo dyan, sir. hindi. Medyo ano gawa. Oo, mo da nag-error siya. I-present, sir. I-present. Oo, i-present sir para makita namon sa screen. Oh, sige, sir. Hindi kami kinita. Hindi ko kabalo mag-present sa desktop, abi. Araw sa may... Ara, sir, Oo. para Microsoft Advertising SDK MSI. Oo. Sa dalong, gin-download ko lang dyan para makita ko sa pagkuhan mo sa may reference, pag right click mo, add reference. Oo. Makita mo Okay, tayo man. extension. Pag right click mo siya. Makita mo sa sa I-present pala sir dan sa may Google Meet mo. Sa Google galing cellphone ginagamit mo bukod So kuan ko desktop ko white abiti kuan white camera, microphone. Pagalo kung ano kuan di kinapanigap ko di nga i-present diyan di wag ko may nakita. Ara sa kay lecture, may dyan da. Sa May dyan da. sa den. Pinaka Na diyan. Ara may presento. Na ang present na button. I-present lang para makita namon gid. Oo. Change layout, full screen, turn, user, report, abuse. Titik lang dyan. What present man dyan? May present screen na pa? Present screen? Present screen. Pwede, dyan sa may, sa dalom mo. Dalom dyan sa may present now. Dyan. Present now. Okay. Present now. Tapos ka na dyan. Siligin nyo lang po. Dang year enter screen. Ikaw para yung screen mo yung ikaw yung makita naman na sa pin screen na. Okay. Diyan sa dalom, sir. Up. Okay. Present screen, i-click mo da. Why? I-click mo. White present screen. I-click lang ano pagid. Do picture nga lang nagagawa pag i-share now. Oo. Okay na. Ay nagwa. Dali lang. Doon. Nag-loading. Amada nan. Oo. Okay, sir. Una, sir, nag-i-kuan ko, nag-download ko sini. Ari, sir. Kita niya. Okay, kita doon naman. Very good. Okay. Sige. Oo. Sir, para mag-kuan ka mo sa may video studio, makita ko yung kuan advertising. Okay. Sige. Oo. Amo dagali. Okay, very good. Okay. Sige, sir. Demo mo lang, sir. Microsoft. Oo. Sige, guys. Ma-download gali SDK pagali no. Microsoft Advertising SDK for XAML. Kaya ko pa dyan matistingan, Abi. So, after that, naka-present ka doon, sure? Ano ka doon? Ang problema ko, sir, kay natapos ko doon gidman, ang code kag ang kuan, sir, gin pang-check ko, okay man. Pero pag run ko, sir, amo dyan gagwa, sir, why kita nati tawag lang gagwa, why kita nati as in advertisement mo lang nagwa. Balid form lang siya. Butangan mo da chor ka butangan mo ka kadang diya sa may blaw. Butangan mo siya ka gani dang show add button. Butangan ko naman, sir. Galing ko tiwat may minagwa. Unless lang siguro kung magbuhat pagid ka ma-create pagid kita ka advertise niya kwan. Okay. Oo. Guys, naintindihan niyo doon kung ano yung ginaistoryahan diya. Yung ginaistoryahan namon is dapat ma-download kita ka Microsoft Advertising SDK for XAML. Ang obra ko nyo, i-google nyo lang siya.
i-type nyo sa Google, i-type nyo ha, Microsoft Advertising SDK for XAML. Pagkatapos, i-download nyo. Then after that, imuan ninyo anay ang step 1 kag step 2. Then, dire-diretso doon. Pag na-click nyo gani doon, that's the time nga mag-obrado ka mo sa may ano ninyo. So, may isa pa ako ka-question, Chor, ang palihog para i-demo sa classmates nyo. Ang ano, Chor, paano mo ginpagawa ang XAML nga da? Ang app ang puti nga, ano ba, Chor? Ano, sir? Oo. Ari, sir, sa may kwan. Kita mo, Ari, I see. Diyan nakabutang doon siya sa ano. Okay. Tapos, ang design niya is Ari. Galing kay tindi sa mag-view kay doon na kwantong white kwan blaya ang advertisement lang unod lang dapat Oo. Hindi niya malay. Okay. Ang teorya ko lang ha. Ang teorya ko dapat ano kita sa Windows Store guro. May i-link ka mo sa Windows Store siguro para magawa ya add or delayed lang guro ya add. Basta delayed lang da. I-try abis sa sunod ng mga inatlaw. Or may dyan ikaw nga link na dapat nga ibutang sa Windows Store. Okay. So, himuon taguro research ka pa kung ano yung pwede na himuon parte kada. So more or less, amo kada kag ang diya gali sa may sa may okay doon na. Kay why ko hindi ko makita ang amo kada Chor kay why gali at Windows app for SDK. So amo day mo on anay. Okay. Sige, thank you good Chor. Okay, sir. Ahoy kaso, sir. Okay, Chor. Stop sharing do lang sa blog lang. Ay okay. Para maka ko sa mga classmates mo. Taok instructions. Okay, sir. Thank you, Chor. Thank you for the assistance. Okay, sir. Okay, very good na Chor na sige. Ka-wide reader gabi ka na. Guys, obra ko naton is let's go back to the sa module. Present ko anay ha. Sa entire screen na lang siguro para okay. I hope you can see my screen right now. Na-stack up kita duman sa step number 2, which is ang Solution Explorer. Okay. Supposedly, ginday mo ko kaniya mag-create ka, blank app kay inagid. Ang pinakauna gid ba da? Ang himo ko naton sunod is step number 2 sa Solution Explorer. Before kita mag-step number 2, as I've said, palihog lang download ka mo ka daya ko. Microsoft Advertising SDK for XAML. Pag na-download nyo doon pwede nyo doon ma-right click, then reference as makita nyo mula sa demonstration natin. After kada, pwede doon ka makaproceed sa step number 3, which is add selected frames with Open Reference Manager dialog. Then sa extension nga to, ma-select mo. So, amo to kayo na hatong pag-select ang dialog. So, dialog box di sa dialog, amo daya magwa na window. So, pangitaon gid nyo ang Microsoft Advertising SDK for XAML. Then, amo daya i-okay naton. Pag okay naton, maka-add to kita doon sa interface na sa may sa puno-puno gid. Ang sa diya na doon bala ang ginpakita to kay na ni Melchor sa diya ho. Pero ang ako nung wala pa HTY pa ko ka-download ang SDK for XAML. Karon, amo guys ay mo naton, okay? Clear doon na instruction. Clear doon yung instruction natin, guys. Na step number 1 and step number 2. Kung hindi, liwat-liwata lang ninyo yung video nga daya. Ay ginaistoryahan naman kay na which is nakita nyo man kag nabatian. Amo dahil himuon nato na ma-download kita anay ka SDK kag pagka-download ka SDK, pagka-install nyo anay gid. Pagka-install, don't worry, ang download na libre lang sa Microsoft makita. While lang ko kamaan kung hanggod yung size ka file. So, hanggod yung size na? Hanggod na, sir. Naka-try ka man? Download ka SDK?
Kaya testingan ko sir mag-download din sa PC sa Visual Studio tapos king dang automatic sa download ka library sir siguro ga-take sa gid kahit mga 1 hour gid guro sir. Oo. Amo man ang tabo kanakon. Amo man ang tabo gid man inuras gid na download. Pero Michael, ang matabo kada ma-download ka liwat ka SDK. I-type mo liwat Microsoft Advertising SDK. Advertising SDK tanad may claim dahil sa update na nagbigad. Manually lang gid sir sir, manually lang sa i-download. Yes. Isa Google nilang ipangitaon kay idirekta na kamo kada sa Microsoft Store, sa Microsoft nga page. So yan nyo siya i-download. Pangitaon nilang ang SDK for advertising. Pwede man siguro sir i-link ni Melchor dola sir kung itong gin-download na sir para hindi kami mabudlayan sir wala mag-isagad sir ka-link. Pwede man. Oh, Mike, lihog lang lihog la chor i-link parang sa Tuya la chor i-post sa group sa GC naton. Okay sir. Ay para ya tanan makakita ay tanan, makakita ka link. Kag guys, hindi ko mo mabudlayan mangita hay ito ya link. Oh, so, sir, sir. Thank you good sir. Okay. Oh, okay, Mike. Thank you man. Si email sorry pa thank you han naton. Salamat sir. Thank you good sir. Ay amo da. Then pwede do kita kapasunod ka steps kaya. So sunda lang ninyo yung step. Ang hardle naton to karon sa step number 2 which is dapat ma-download kita. Pero once na ma-download yun doon kag ma-install ang SDK na sa advertising, pwede do ka mo-proceed sa mga next na steps. Hindi ko lang siguro guys pag i-elaborate gid yung mga steps na nabilin ay mahapos do lang day Pero yung problema nga na-encounter ni Melchor is ang pagpagawa ka SDK. Okay la datsora hasta la ang guys hindi ko gid mag-stricto kaninyo. Hasta la din sa makaya ninyong ubrahon na steps. Ay ti dang ma-considerate man kita. Kag anyway, di ba, karon sa lang daya subject ang kadua na ang activity number 6 nga daya. I think why man deadline nga gin to ya. So open daya ang activity naton until sa before midterm. So i-try nato gid before midterm nga daya. Okay. Ang medyo announcement kali announcement. Stop doon ako present announcement is I think medyo ma-delay kita 2 weeks before ka midterm. Kay supposedly dapat dula ka week ka midterm doon. Kaso kung madumduman ninyo naurihi kita taton 4 pa lang taton ka session meaning 4 ka weeks. Ay module ninyo kada week ko ginatao. Ma-delay na kita 2 weeks then after kada midterm exam. Pero don't worry. Pero ay kung sundon naton yung time naton hasta sa end of the semester, makaya naton nga kaya ninyong activity makalabot kita sa at the end of the semester which is January 15 ata. So medyo ako ipangabay kaninyo nga siguro i-compact lang ya remaining nga chapters, meaning to say medyo siguro nga chapters pero sa pa man to sa dasong tuig pa. Sa dasong tuig kung hindi nato paghimuon hindi kita kamit ka deadline nga which is January which is hindi ninyo sala. Kay kung ang sa matuod na delay ang module di ba? Urihido tinyo nag-start ka urihido kita. Hindi lang ka duman kita nag-start ka semester mo. O naurihi kita 2 weeks kay tungod sa delay ka module, why ko tamdan abi naghimo do lang tako gani. Anong material para gid kaninyo. So that's why kung ma-notice ninyo yung pagtao ko ka module utod-utod, hindi tingob na. Yan natao ko lang nga tingob nga module ana ka second year kay ako ay naka-assign kato nga maghimo ka module nanda. So nahimo ko gid hasta gid sa bilog nga semester, hindi lang sa midterm. Ya inyo tana, ya iban yung module niyo supposedly sa iban nga campus na halin. So ginaano ko pag na-repackage, kung baga gina-repack ko pabla ay dapat gasut sa subject ang content. Kaya nahuya ako kaninyo nga itao ko nga daw lecture notes lang hindi pwede.
So dapat daw module man niya itsura niya. Ang ginapangabay ko lang, compile ninyo lang itanan yung module. Digital or printed. Digital or printed kay isa para nga at least bala at the end of the semester makita ninyo nga daw libro do itsura na nga pinangabudlayan ninyo bala. So I'm not saying nga daw diary gid siya, pero daw yan ba kada daw libro ay sa pag ko module, which is nga yung module dapat amo kada pangabay gid ako nga kung pwede man lang kamo ka online to yan lang ipasa sa Google Classroom guys kay gakakulang gid kita karon hindi lang ako kag kami sa ISCOF nakatabo mo sa DepEd kag sa iban nga eskwelahan nga gakakulang gid naka printer ka ink kag bond paper kay tanan-tanan actually bago lang gid ko guys nagalin sa Iloilo nakita ko bond paper kag printer mismo kay mabakal ako ka printer. Why gid ko bulan ka printer guys? Why man ang bond paper medayan pero ang printer kag ink wala gid ta na. So gapangabay ako kaninyo kung may kapabilidad man lang kamo guys nga mag-online nga magpasa ka ng tuyan lang ginaprintahan ko yung mga classmates ninyo nga hindi kita naka pwede ka ka online. Nang amo daya rason nga limitado lang yung gina-print ko. Tinaluoy man ako kananda nga hindi tanda ka ka subject nato kag hindi sanda kalagas ka gid ang gakinanglan gid ta na i-follow up ko padagani guys ay may mga chapters po sanda nga wala pa matawan. So amo na yung problema siguro ang isa ko pa problema kay ay ko ka reach out kananda ang hindi mo daya daad rason ang busy namon nga schedule sa eskwelahan. Kaya medyo na-stress ako ka schedule. Kag which is hindi masala ka eskwelahan kag hindi ko mansala kay dang duro gid tanay katambak trabaho maskin karang una pa. Kag ang ikaduha is ang limitado nga supply amo da na hindi ko kamo tanan maprintahan gid. Kag so amo da ya problema ko. That's why gid pangayo gid ko kaninyo pag-insindi ninyo. Ay buligay lang kita palihog. Maskin ako na budlayan man, paitiway ko nimo guys. Kay amo din sitwasyon naton. Hindi pwede mapersa balaya. Yan makontrol lang naton nga sitwasyon amo lang dahil mo naton. So, okay, balik sa subject naton. May pamangkot ka mo parte sa daya. Manan ko hindi nyo gid tanan da tawag. Hindi man ko guys hindi nyo gid tanan-tanan wala. Oo. That's why kinahanglan natin communication gid na pero kung buot kung may problema lang palihog message gid kanakon parte sa subject dan parte sa mga activity naton palihog i-message naman ko kung may time ako kag makita ko man messages nyo, gina-replyan ko man. Kung hindi ta ka mo replyan tulad or insigida, base aroman or sa pira ka oras nga makita ko doon yung messages nyo, ko gid. Pero kung nahuya ka mo kanakon, dyan man iban yung classmates nga nakamaan, nga pwede nyo pamangkutan. So ginatawaan ko masanda kaliway kamo nga pwede pareho ka na inyo indad mo makarelate kamo sa isa kag isa. Pwede niyo sanda istorya. Parte kada hindi kita dayon guys ang nakamaan palihog hindi niyo pagdalokan ang classmates ninyo ay hindi tanan kita mag-learn sa amodaya nga sorry magamit ninyo natun-an ninyo. I hope nga magamit ninyo sa pagtrabaho niyo dun kundiin nga magtrabaho kamo kay gusto ko makita ka mo nga nagtatrabaho within sa inyong linya. Which is nga hindi man why ako discriminate man kung makita taman ka mo sa isano or sa pero as much as possible una nyo nga applyan palihog ng mga kompanya nga related sa gintapusan ninyo hay kanugon bala ka kanugon ka ng tinun-an ninyo kung sa iban lang bagay ninyo i-apply pala.
Which is nga why man ako discriminate sa mga ano kay tanan ko matarong man nga trabaho So amo da guys sige daw wagid ako kakita do karon ka messages sa ano check ko na ako anay. Yeah. Messages why man. Pamangkot lang gid anay guro. Kung amo lang gid guro anay hisab to naton direkta. Pwede ko sir pamangkot sir out of sa subject nga sir. Oo, sige Mike, sige, pwede man. Oo. About sir to sa Redibus sir, paano kung amo dyan sir pwede ko ka-present sir, ipakita ko lang sir. Kay Are sir, wait lang sir. Okay, Are, sige Mike. Are sir amo ni siya gagawa sir sa computer sir, kung mag-Redibus kami sir. Ano da na sir? Ano Chapi sir, chapi. Nabut ibabot kasi problema sa Redibus, i-off anay mic, mic mo. Ako sa Redibus na ang flash drive na gamito ninyo ng install or something. Or ang problem yan, ano yung operating system nyo. So, pag amo kada, I don't know lang yet kung makapakuin din. Pero, kung yung himo ni, itawan talaga mo ka isa example kung paano pag isa ka option. Ang ginhimo ni isa nyo ka-classmate, I think ni Sinugan, ni John Paul ata. Kilala nyo si John Paul? John Paul namugot, sir? Oo, kasi namugot. Yung ginhimo ni John Paul is, instead of flash drive ang gamit na, ang partition ka Windows ang gamit ng ang D. Basta duwa lang yung partition nyo. It's either A or C or D. Na. C, sir, amo latay gamito naman, sir. Oo, kay dapat wala to sulod, D. Adamo, sir, siyempre, sir, computeran daya, sir. Amo gani da. Gina-warning nga tagani kamo kay insa ang mas manami gamito ng flash drive. Kay dang hindi da mag-apekto sa computer ninyo. Base bala kung gamiton nyo garing yung drive ka computeran or ang ninyo laptop or
Yagwa na kada base mapekto bla sa computer or sa ano sa ana nga system file. Hindi yung gid pagka-resistingan kung hindi nyo kung ginamanaan kung ano ginaubra ninyo guys. Ay base bala kamo ya bangdan magkuba ya computer. Sir. Oo, Hindi ba na siguro, sir? Oo, gani. Kage mo gani lang sa flash drive ta mo ginapa-practice, hindi sa drive. Amo da. So ano yung mga namon, sir? Kung sa flash drive lang gid available namon, sir, nga gamit, sir? Ang isa pa, medyan kamo nga dang memory converter, ang sa micro SD, pwede madamo daya ba kita pa ninyo. Kasi may dayan, kasi lang ha, hindi man ko sure kung may dayan kamo kada. Ang ano ba SD5, sir. Kurang kamu dapat i-reformat nyo anay format po yung tawag nyo anay format yung i-reformat nyo sa format nga daya ang anang the best na reformatting. Ipay lang mic kung base magana man sa reformatting. Kung hindi Sir? puro. Ano, yes, James? Mag-present ka bala, sir, how hindi dumintindihan Ay, todo na move na. Okay. Sorry, Ged. Hindi ko dyan makontrol yung audio, no? Sige. Solusyon kada siguro mapakaldo lang ako ka microphone. Amo lang gid ay solusyon na gid. Mapakaldo ko ka microphone para nga alam ko kaninyo. Kaya nag-utod-utod man sa. Hindi niya ako mabatian. Utod, Why sir. ka Kung present? Ay, sus
Why gid ko kadat may mahimo gid technical problem gid guys. I'm sorry. Ano ang suggestion ko lang gid, liwatan nyo lang pamati liwat daya. Ha? I hope sa video makita ko kung naka ano gid sa naka-record na nabi daya mo. So kung gautod-utod, pwede nyo pamatian liwat guys para hindi doon mag ano. Okay. Sige. Ano pag iban nga pamangkot? Thank you, sir. Okay. Oh, yes. Welcome. Medyan pa nga pamangkot. Ay sir, ang tong sa link ginambal nila, na-post ko na to sir sa may GC mo sir. Okay, so thank you sir. Guys, visit lang yung GC. Tuyan nyo lang i-download yung link kung gusto nyo testingan ang amo to. Ha? Ako testingan ko man to karon. Kung okay good. I-try natin Ay matmalain kung ano. Kung ano guys, update kita ha. Pwede nyo siguro butang ka mo ka-comment tuya sa GC. Kung diin ka mo doon o kung naka-successful ka mo ka-butang or hindi. Para mamanaan natin so naka-obragin man kita or why. Kung pwede lang. Hindi man pwede tayo gid. Oo. Nang kumasako mo daw. Sako man doon. O kamusta doon sa panimalay ninyo? Kanakon din medyo tama dugid ka boring. Hindi ta mo makita. Redlaw do ko kaninyo tanan. Sana all sir, redlaw ba? Gani. Maganito sir. Narawa yan dugid ako nga mag amo nga hindi kita magkita. Nakal nami tanan kon nanad bi kita nga mag-istoryanay nga sa tubangay. Kabudlay mag-istoryanay nga dang amo pa ja do date kita yogs. Sige lang. Data na sir. Gani. Date bla kanagabi bla date sa ano. Sige guys, ano pag pwede ta ano ang diaman or sa iban sa last subject naton. May nag-join yung iba. Sino yung nag-join? Sino na? Ay, okay. Bibi. Hi, Bibi. Idlaw man ta kay Bibi ba? Yes, Bibi do. Wala na picture. Oh, naka-attendance do mo guys. Na-click niyo doon yung attendance niyo. Ito naka-connect. Sige. I-upload yun lang guys sa ano na to. Okay. Oh, very good. Kaya i-upload yun lang to sa ano. Isa lang kang bilog Hindi mag-attendance mo. Isa lang ka, ano, bro. Iban ta na, tag-piragil. Well, sir, duro-duro to ko na yung mo. Gapang apaw ako ka na. Yung paarakan na takot. Yung paarakan ako ka, ano. Isa na kabilog. Inambala mo, mangkot lang pero kabilog ipasa ka ko tamba ko 3 lang kung ma-screenshot ikaw sa YouTube. Tamba lagin pasahan ko sa duro-duro malay ka. Hidlaw giti mo sir. Grabe bla. Nakibot ako. Hay, insat nagahinay computer ko man. Leti mo ang parakan na ako ka picture. Isa lang kabilog. Isa lang kita mo bloopers man dyan. Kadlaw lang kita. Okay lang man ano. Okay lang natin pandemic pa man no. Nako Pearl ba grabe man si Pearl ba. Isa lang kabilog Oo. Totoo ta na. Sige lang hindi na lang pag ano okay lang hindi man ko matakaan mag ano dayon tikay trabaho ko man na hindi man pwede nga hindi pag-obrahon. So sige guys, good evening lang dyan kaninyo. We will continue our discussion next meeting. Siguro this is I hope that you have learned something tonight. And if not, the steps are there in your modules to guide you. Tell me if you have any problem accessing the Google Classroom or ano ha? Galura duman? Okay man sir, Oo. Okay, sige guys. Melchor, hindi ka doon magpalawig, naglawig ano na, kontra ka oras ay tungod nga dyan paggalit mo, ay mo mapatay imong account. Ay, sorry. Ate okay pa dyan, sir.
Hindi karon mag-end. Natingala ako guys kapag galit imo dyan pa na sa classroom hasta mag ko mautod. Imbes nga 1 hour nahimo siya 1 hour and 40 minutes. Lawik. Yeah. Natingala video. Naglawik. Sige, Char. Sige guys, thank you. Good night, Ged. Regards sa parents niyo dan, email niyo. I hope na kayapon do kamo. Ako gani ma-prepare man mag-ano do karon. So, good night guys. Thank you so much. Bye-bye. Sige sir, goodbye sir. Thank you, sir. Good night, sir. Panyapon na, sir. Okay, salamat. Thank you. I-off ko doon yung recording. Oo. Stop ko doon. Sir. Okay.